하도록 하겠습니다. Vamos a continuar con la lección 6. 6강은 지금까지 그리스도를 계속 얘기해 왔는데 Hasta este punto hemos venido hablando del Cristo. 이제 6강, 7강은 누가 그리스도냐라는 관점에서 이제 말씀을 좀 전하도록 하겠습니다. Las lecciones 6 y 7 son acerca de quién es el Cristo. 복받은 존재인 인간이 어느 순간 너무 많은 문제가 왔음을 얘기하고 있고요. Habíamos hablado de que el hombre, un ser bendecido, en un momento tuvo todos los problemas. 그 문제는 그리스도 아니면 해결이 안 될 정도로 심각하고 Y esos problemas son tan graves que si no es el Cristo no se arreglan. 그래서 절대적으로 메시아가 필요함을 얘기했습니다. Por eso es que absolutamente necesitamos de un Mesías. 메시아는 구약의 약 300가지 이상의 예언으로 약속하고 있고 El Mesías fue prometido con más de 300 profecías. 그 메시아만 인간의 모든 문제를 해결할 수 있음을 약속하고 있습니다. Y también fue prometido que solamente el Mesías puede resolver todos los problemas de la humanidad. 그럼 누가 그리스도냐? ¿Y quién es el Cristo entonces? 그 얘기를 좀 하겠습니다. De esto vamos a hablar ahora. 자, 예수님의 삶을 훑어보면 예수님이 그리스도인 것을 사실적으로 알 수 있는데 Si nosotros revisamos un poco la vida de Jesús, podemos darnos cuenta de que Él es el Cristo. 이게 성경적으로 바로 알아야 됩니다. Pero debemos de saberlo de acuerdo a la Biblia. 또 성경적으로 확인해야 됩니다. Vamos a confirmarlo un poco según la Biblia. 메시아에 대한 300여 가지 예언이 그 삶을 통해서 사실적으로 성취된 부분들을 한번 확인하도록 하겠습니다. Vamos a confirmar un poco de cómo es que Jesús, a través de su vida, cumplió estas más de 300 profecías. 먼저 창세기 22장 17절 18절 보겠습니다. Primero vamos a fijarnos en lo que es Génesis. 창세기 22장 17절 18절. Vamos a fijarnos en Génesis 22, versículos 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 이게 아브라함에게 약속을 주시죠. Esta es una promesa dada a Abraham. 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니. Nos dice que por tus simientes serán benditas las naciones. 사무엘하 7장 8절에서 16절에도 다윗에게 동일한 이런 축복을 약속을 허락하십니다. También en 2 de Samuel 7 del 8 en adelante podemos ver que a David le es dada la misma bendición. 네 수완이 차서 네 조상들과 함께 누울 때에 Nos dice que cuando él se acueste también con sus padres, 내가 네 몸에서 날 네 씨를 네 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라. que él levantará a la semilla de David para que pueda edificar la nación. 네 왕위가 영원히 견고하리라. Y nos dice que el palacio de él o su casa realmente estará así. 나단이라는 선지자를 통해서 다윗에게 허락한 계시입니다. Es una revelación permitida a David a través del profeta Natán. 그래서 반드시 메시아는 아브라함의 자손이면서 다윗의 자손으로 나셔야 됩니다. Por eso es que el Mesías debía de nacer de la semilla de Abraham, de la semilla de David. 마태복음 1장 1절에는 마태복음 이렇게 시작합니다. Y si nosotros vemos cómo empieza Mateo, podemos confirmarlo. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. Nosotros podemos ver que es acerca de Jesucristo quien viene el linaje de Abraham y de David. 반드시 아브라함과 다윗의 자손으로 오셔야 되는데 예수님이 그 자손으로 오셨음을 밝히고 있습니다. Entonces él tenía que venir como el descendiente de Abraham y de David, y Jesús fue de esta línea. 두 번째는 아까 봤던 본문 이사야 7장 14절입니다. Y lo segundo que podemos examinar es un texto que vimos anteriormente, Isaías 7:14. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이라고 얘기했습니다. Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. 그 이름을 임마누엘이라 하리라 하고 말씀하셨습니다. Y llamará su nombre Manuel. 동정녀로 탄생하셔야 됩니다. Tenía que nacer de una virgen. 아담과 하와의 씨를 통해서 나오면 그 씨는 분명히 죄 있는 상태로 나오게 되는 겁니다. Si salía con una semilla de hombre, realmente iba a ser una semilla de pecado. 인간의 죄를 해결하려면 죄 없는 몸으로 와서 죄인을 대신해서 죽으셔야 됩니다. Para solucionar el pecado del hombre tenía que venir con un cuerpo sin pecado a resolver el problema del hombre. 17장 11절에 보니까 육체의 생명은 피에 있다고 얘기했고 Si nosotros vemos Levítico 17,
27:11 nos dice que la vida de la carne en la 그 sangre está. 피만이 죄를 사할 수 있다고 얘기했습니다. Y que solamente esta sangre puede hacer expiación del pecado. 그래서 구약에는 죄 없는 자, 짐승의 피로서 백성들의 죄 문제를 해결했지만 Por eso, aunque en el Antiguo Testamento se derramaba la sangre de los animales sin mancha para poder expiar los pecados, 그리스도께서는 죄 없는 몸으로 오셔서 당신의 몸을 들이심으로 죄인의 죄를 해결하십니다. Cristo vino verdaderamente sin pecado y ofreció su cuerpo como expiación por este pecado. 이 땅에 살면서 죄를 안 짓는 것도 중요하지만 Claro que es importante no pecar durante este tiempo en la tierra, 죄 없는 상태로 오셔야 돼요. pero Él tiene que venir con un estado sin pecado. 그 조건이 동정녀의 탄생입니다. Y la condición de esto es nacer de una virgen. 반드시 처녀가 잉타의 아들을 낳아야 됩니다. Por eso es que tenía que ser el hijo de una virgen. 이사야 7장 14절은 그렇게 예언하셨고 Así fue la profecía de Isaías 7:14. 마태복음 1장 18절로 23절에는 동정녀로 탄생하셨음을 증거하고 있습니다. Y Mateo 1:18-23 nos testifica que Él ha nacido de una virgen. 300가지 이상의 예언이기 때문에 수많이 있습니다. 그런 예언들이. Son más de 300 profecías, realmente hay 그 muchísimas. 중에 핵심적인 몇 가지만 살펴보고 있습니다. Pero estamos examinando simplemente las que son muy importantes. 미가서 5장 2절입니다. Y si nosotros podemos ver Miqueas 5:2, 미가서 5장 2절에는 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 너에게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라. Miqueas 5:2 nos dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, a ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 베들레헴에서 메시아가 나실 것을 얘기하고 있습니다. Es decir, de Belén iba a salir el Mesías. 마태복음 2장 1절에는 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나심에라는 구절이 있습니다. Y nosotros vemos en Mateo 2:1 la prueba de esto, que durante el tiempo del rey Herodes había salido Jesús de este pueblo, Belén. 그 삶이 메시아에 대한 예언한 삶을 하나씩 성취하는 삶이었습니다. Entonces la vida de él verdaderamente cumple cada una de estas profecías. 나무의 이 은30에 결국은 팔릴 것을 또 예언했는데 요 얘기도 그대로 성취됩니다. Y también fue profetizado que él sería vendido por 30 piezas de plata, y esto también se cumple. 너무 놀라운 얘기죠. Esto es algo muy impresionante. 스가랴 11장 12절과 13절입니다. Esto lo podemos ver en Zacarías 11 del 12 al 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. 은30에 팔릴 것을 예언하셨고 Fue determinado que él sería vendido por 30 piezas de plata. 그 싹을 토기장에게 던지라고 말씀하셨는데 Y entonces había dicho que esto fuera arrojado que fuera arrojado. 이게 마태복음 27장 9절에 보면 그대로 성취가 됩니다. Y nosotros vemos cómo esto se cumple también en Mateo. 이에 선지자 예레미야를 통하여 하신 말씀이 이루어졌나니 일렀으되 Y entonces él decía que se cumplía lo que decía el profeta Jeremías. 그들이 그 가격 매겨진 자 곧 이스라엘 자손 중에서 가격 매긴 자의 가격 곧 은30을 가지고 Que pesaron por su salario 30 piezas de plata. 토기장의 밥값으로 주었으니 Y que fueron echados al alfarero. 이는 주께서 내게 명하신 바와 같으니라 하였더라. Y esto es lo que había dicho el Señor. 그리고 신명기 21장 22절과 23절에 보면 나무에 달려 죽게 될 것을 예언합니다. Y si vemos en Deuteronomio 21 del 22 al 23, nosotros vemos que él sería colgado de un madero. 나무에 달린다는 얘기는 저주를 받았다는 증거입니다. Porque el ser colgado de un madero quería decir que había padecido maldición. 신명기 21장 22절 23절입니다. Si nosotros leemos Deuteronomio 21, 22 y 23, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. 나무에 달린다는 얘기는 저주를 받는다는 증거인데요. Es decir, el ser colgado de un madero era evidencia de que era una maldición. 마태복음 27장 26절 50절에는 예수님께서 나무 위에 십자가에 달려 죽으심으로 모든 저주를 받으셨음을 증거하고 있습니다. Pero Mateo 27, del 26 al 50 nos dice que verdaderamente Jesús fue colgado en una cruz como un madero y pasó toda maldición. 그 다음에 이사야 53장 9절에 보면 Y si nosotros vemos en Isaías 53:9,
그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다. Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. 부자의 묘에 장사될 것을 예언했고 Que iba a ser enterrado en la tumba de un rico. 실제로 그런 일이 벌어졌습니다. Y realmente ocurrió así. 그리고 10편 16편 10절에 보면 Y si nosotros vemos también en el Salmo 16, 주께서 내 영혼을 소홀에 버리지 아니하시며 dice, el Señor no entregará mi alma al Seol. 주의 거룩한 자를 멸망시키지 아니하실 것임이니이다. Y él dice que no dejará a su santo ver corrupción. 부활에 대한 부분들을 예언하신 겁니다. Es decir, se profetiza que él será resucitado. 약 300가지 이상의 예언이에요. Hay más de 300 profecías. 그래서 신약 특별히 사복음서에 보면 구약의 인용들이 많습니다. Por eso si nosotros nos fijamos en el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que se utiliza muchos pasajes del Antiguo Testamento. 왜 구약을 인용하냐? ¿Y por qué se utiliza el Antiguo 이렇게 Testamento? 말씀하시지 않으셨냐? Porque ellos están diciendo, ¿acaso esto no está escrito? 근데 이렇게 성취하셨다. Y esto está ya cumplido. 그게 사복음서에 많이 나옵니다. Esto lo podemos ver en los 4 evangelios. 메시아가 오시면 꼭 이런 일을 하셔야 되고 이런 삶을 사셔야 되는데 Que cuando venga el Mesías tiene que hacer esto, tiene que vivir de esta forma. 예수님의 삶이 메시아 예언의 성취였다. Pero la vida de Jesús fue el cumplimiento de la profecía mesiánica. 그리고 예수님이 이제 공생의 기간을 살게 되죠. Y después nosotros podemos ver cómo Jesús vive su ministerio público. 예수님이 공생의 때 하신 일이 너무 많습니다. Hay muchas cosas que Jesús hizo durante su ministerio 수많은 público. 사람을 가르치고 Enseñó a muchos 수많은 질병들을 고치고 y sanó a muchos. 죽은 자를 살리고 Resucitó a los muertos 기적을 일으키고 y también hizo milagros. 너무 많은 일을 하셨습니다. Hizo cosas, bastantes 하지만 이 cosas. 공생의 사역을 딱 한 구절로 요약을 하면 Pero si resumimos el ministerio público de Jesús en un versículo, 마태복음 4장 23절입니다. es Mateo 4:23. Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 가르치고 천국 복음을 전파하시고 모든 약한 곳을 고치신다. Enseñando en las sinagogas de Galilea y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. 왜 이런 공생의 사역 때 이런 일을 하셨을까요? ¿Por qué es que durante su ministerio público Jesús desempeñó esto? 병 낫게 하기 위해서 오신 분이 아닙니다. Jesús no es alguien que vino a sanar enfermedades. 병 낫는 것은 표적이었습니다. El sanar enfermedades era una señal. 무슨 말이냐? ¿En qué significa esto? 병 낫게 한 내가 그리스도다. Que verdaderamente aquel que estaba sanando era el Cristo, es lo que quería demostrar él. 라는 것을 증거하기 위해서 병을 낫게 하신 거예요. Para poder demostrar esto, sanó las enfermedades. 죽은 자를 살리러 오신 게 아니에요. No vino a resucitar muertos. 죽은 자를 살리시면서 당신이 그리스도이심을 증거한 겁니다. Resucitando a los muertos, él demostraba que él es el Cristo. 귀신을 쫓아내려고 오신 게 아닙니다. No vino a echar fuera demonios. 귀신을 쫓아내시면서 당신이 그리스도이심을 증거하신 겁니다. Echando fuera demonios, lo que él quería demostrar era que él es el Cristo. 모든 것이 표적이었어요. Todo era una señal. 예수님의 공생의 전체가 표적이었단 말이에요. Todo el ministerio público de Jesús era esta señal. 내가 그리스도다. Que él es el Cristo. 그걸 밝히신 겁니다. Esto es lo que él quería revelar. 예언한 그대로 성취하시고 Porque él cumplió todas estas profecías. 기적을 일으키고 죽은 자를 살리고 병을 고치면서 당신이 그리스도이심을 계속 증거하신 겁니다. Hizo los milagros, sanó enfermos, resucitó muertos y todo esto, pero para testificar que él es el Cristo. 이게 예수님의 공생이었습니다. Esto era el ministerio público de Jesús. 하지만 예수님의 삶의 가장 핵심은 십자가와 부활입니다. Sin embargo, el eje de lo que hizo Jesús sobre su vida fue la cruz y la resurrección. 결국 십자가 지시고 부활하시기 위해서 오셨다고 해도 과언이 아닙니다. Al final no es exageración decir que él vino a cargar la cruz y resucitar. 십자가 지시면서 무슨 일이 벌어졌습니까? Porque al cargar la cruz, ¿qué es lo que él hizo? 예수님이 우리를 위해서 죽으시고 부활하셨다라고 믿는 거 좋은 믿음입니다. Es bueno creer que Jesús murió por nosotros y resucitó. 하지만 그 십자가와 부활로 무슨 일이 일어났느냐라는 것을 더 아는 것이 중요한 겁니다. Pero es importante saber exactamente, verdaderamente, qué es lo que él cumplió a través de la cruz y la resurrección. 불신자들도 예수님이 십자가 지셨다가 부활하셨다라는 것을 역사적으로 알고 있습니다. Incluso los no creyentes saben como hecho histórico de que Jesús murió en la cruz y resucitó. 그건 역사예요. Pero es historia. 안 믿어도 됩니다. Está bien si uno no lo cree. 상식으로 알고 있습니다. Es algo que la gente sabe como conocimiento común. 그건 믿음이 아니요. Pero eso no es fe. 그 십자가 부활로 무슨 일이 일어났냐면 ¿Qué es lo que aconteció cuando él cargó la cruz y cuando resucitó? 그 십자가 부활이 뭘 나타내고 있냐면 ¿Qué es lo que nos muestra la cruz y la resurrección? 그게 지금 중요한 겁니다. Eso es lo importante. 십자가 지실 때 Cuando él cargó la cruz. 히브리 10장 19절 20절을 먼저 보겠습니다. Vamos a ver primeramente Hebreos 10 del 19 al 20. Hebreos 10 del 19 al 20 nos dice:
Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 이 구절은 그냥 읽으면 굉장히 어려운 구절입니다. Si leemos estos versículos aisladamente, son muy difíciles. 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 Nos dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, 성소에 들어가는 것이 두려운 일입니다. es que el entrar en el lugar santísimo era algo de miedo. 성막이나 성소에 상식이 있는 분들은 아실 겁니다. Las personas que saben del tabernáculo saben lo temible que era. 성막 안에 성소가 있습니다. Porque dentro del tabernáculo estaba el lugar santísimo. 성소 가운데 이런 휘장이 있죠. Estaba el lugar santo y había como un velo. 이 안쪽이 휘장 안쪽이 지성소입니다. Y lo que estaba detrás de este velo era el lugar santísimo. 이 지성소에 하나님의 언약궤가 있고 Y estaba el arca del pacto dentro de este lugar santísimo. 그 하나님의 언약궤 위에 주께서 임재하셨습니다. Y el Señor se manifestaba, Dios se manifestaba sobre esta arca del pacto. 1년에 단 한 번 대속죄일 날 그 해에 뽑힌 대제사장만이 그 지성소로 나아갈 수 있었습니다. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, el sacerdote sumo elegido ese año podía entrar a este lugar santísimo para ofrecer 이 la sangre. 대제사장 그 해 이 백성들의 대표입니다. Y este era el representante del pueblo. 혹시 자기의 죄가 해결이 안 됐거나 Si él mismo no tenía un pecado resuelto, 백성들의 죄가 해결 안 된 상태에서 그 지성소에 나아가서 하나님을 만나게 o si 되면 el pueblo no tenía expiación de su pecado y él entraba a este lugar santísimo, 죽게 됩니다. él moría. 그래서 반드시 나아갈 때는 몸에 줄을 두르고 들어갔어요. Por eso es que siempre se ataba una soga en el cuerpo de este sumo sacerdote antes de entrar. 방울을 달고 갔다고. Y siempre habían cascabeles en su vestido. 지성소에 들어가서 죽는 예가 많아서 Porque habían casos en donde se entraba al lugar santísimo y había muerte. 대제사장이 죽으면 꺼내야 될 거 아니에요. Y entonces el sumo sacerdote, si se moría, había que sacar su cuerpo. 줄을 당겨 봅니다. Por eso así se jalaba la cuerda. 움직임이 없으면 죽었다는 거죠. Y entonces si es que no se movía este sumo sacerdote, había muerto. 그걸 끄집어내는 겁니다. Y entonces lo jalaban. 여러분이 대제사장이라고 생각해 보세요. Imagínense que ustedes son el sumo sacerdote. 지성소에 들어가서 영광의 하나님을 만난 게 얼마나 큰 일이죠? Y el entrar en el lugar santísimo para encontrarse con el Dios de gloria es un gran honor. 큰 영광입니다. Claro, es un gran honor. 동시에 두려움입니다. Pero al mismo tiempo da gran miedo. 자기의 죄를 한만 다 해결했다 하더라도 Porque sin importar qué tanto yo haya resuelto mi pecado, 백성들의 죄가 해결되지 않으면 죽을 수밖에 없어요. si alguno del pueblo no hubiera resuelto su pecado, se 그래서 muere. 대속죄일에는 이 짐승의 피가 강같이 흘렀습니다. Por eso es que en el día de la expiación es que corría la sangre de los animales como río. 여러분이 대제사장이라면 그 길을 지성소에 나가는 게 얼마나 두려운 일이겠습니까? Si ustedes fueran el sumo sacerdote, imagínense el gran temor que tendrían de entrar en el lugar santísimo. 근데 십자가 지시는 순간에 무슨 일이 벌어져요? Pero ¿qué ocurrió cuando él cargó la cruz? 여러분이 알고 있는 상식입니다. 많은 일이 벌어집니다. Ustedes saben que muchas cosas ocurrieron. 지진이 일어납니다. Terremotos. 무덤이 터지고 Y también las tumbas reventaban. 산소가 열리고 Y entonces se abrían. 죽은 자가 살고 Y los dormidos despertaban. 대낮인데 온 하늘이 캄캄해지는 일이 벌어졌습니다. Y entonces era de día, pero se oscureció el cielo. 그리고 또 하나의 일이 벌어집니다. Una cosa más ocurrió. 누가복음 23장 45절입니다. Vamos a ver Lucas 23, 45, por favor. 누가복음 23장 45절에 보면 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라. Si nosotros vemos Lucas 23, 45 dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. 성소의 휘장이 찢어졌다 그래요. El velo del templo se rasgó por la mitad. 히브리 10장 20절에 내려가서 뭐라고 얘기했냐? ¿Y qué nos dice Hebreos 10, 20 de esto? 그 휘장은 저의 육체였다. Nos dice que este velo es su carne. 그의 육체였다. Era su carne ese velo. 우리를 위하여 그 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살 길을 우리에게 허락하신 것이다. Entonces Él partió su carne, el velo por nosotros, abriendo un camino nuevo y vivo. 휘장을 찢으심으로 누구든지 하나님 만날 수 있는 새로운 길, 살 길을 열어놓으셨다. Para que partiéndose el velo cualquiera pueda encontrarse con Él por ese camino nuevo y vivo. 그 휘장은 자기 육체다. Y este velo era su carne. 자기 육체를 찢으심으로 누구든지 하나님 만날 수 있는 새로운 길, 살 길을 여신 것이다. Partió su carne para que cualquiera se pueda encontrar con Dios a través del camino nuevo y vivo que Él abrió. 그래서 그 이름이라면 그 예수의 피를 힘입으면 누구든지 성소에 담대하게 들어갈 수 있는 Por 거예요. eso en su nombre y con la sangre de Jesucristo tenemos nosotros osadía o libertad para entrar en el lugar santísimo. 인생의 문제는 하나님을
떠나서 하나님과 단절돼서 모든 문제가 온 겁니다. Todos los problemas de la vida vienen porque habíamos estado separados de Dios. 근데 예수님이 십자가에서 자기 육체를 들이심으로 말미암아 Pero Jesús, entregando su carne en la cruz, 하나님 만나는 길을 여신 겁니다. abrió el camino para que nos encontremos con Dios. 요한복음 14장 6절에 예수께서 가라사대 En Juan 14:6 Jesús dice: 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. 아버지께로 갈 수 있는 유일한 길이 그리스도입니다. El único camino para ir al Padre es el Cristo. 그 길을 십자가상에서 연 거예요. Y Él lo abrió en la cruz. 휘장을 찢으심으로 하나님 만나는 길을 여신 겁니다. Rasgando el velo, Él abrió el camino para encontrarnos con Dios. 이게 십자가의 의미입니다. Ese es el significado de la cruz. 동시에 레위기 17장 11절을 보시면 Y al mismo tiempo, si miramos Levítico 17:11, 육체의 생명은 피에 있습니다. nos dice que la vida de la carne en la sangre está. 그리고 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. Y nos dice: y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. 피만이 우리의 죄를 속할 수가 있습니다. Y la misma sangre hará expiación de las personas. 히브리 9장 22절에 보니까 피 흘림이 없은즉 죄사함이 없다고 얘기했어요. Pero en Hebreos 9:22 nos dice también lo mismo, que si en derramamiento de sangre no se hace remisión. 히브리 9장 12절에 Si nosotros vemos en Hebreos 9:12, 아주 중요한 구절입니다. hay un versículo muy importante. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, 오직 자기의 피를 드렸다. sino por su propia sangre. 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 Por su propia sangre entró una vez para siempre 단번에 성소에 들어가셨다. en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 이 구절은 사실은 굉장히 깊이가 있는 겁니다. Este versículo es muy profundo realmente. 자기의 피를 드렸다고 얘기합니다. Él dio su propia sangre. 그리스도 예수께서 자기의 피를 드렸어요. Cristo Jesús entregó su sangre. 많은 사람들이 아직도 구원의 확신이 없는 경우들이 많은데 Hay muchos casos en donde la gente todavía no está segura de su salvación. 정확하게는 구원의 의미를 모를 때가 많습니다. Más precisamente que no conocen el significado de la salvación. 진실로 한 번 구원받으면 Pero si somos salvos verdaderamente una vez, 어떤 일이 벌어지냐? ¿qué ocurre? 그 사람의 모든 죄가 El pecado de esta persona, 과거, 현재, 미래의 모든 죄가 todos los pecados del pasado, presente y futuro, 영원히 완벽하게 단번에 해결됩니다. son resueltos de una vez eternamente y perfectamente. 예수님의 피의 능력은 그렇습니다. El poder de la sangre de Jesús basta para esto. 이 능력이 어느 정도 크냐? ¿Qué tan grande es el poder de la sangre de Jesús? 모든 인류의 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 Para que todos los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro, 영원히 완벽하게 단번에 해결할 만큼 능력이 됩니다. pueda ser resuelto de una vez eternamente y perfectamente. 그게 보혈의 능력입니다. Ese es el poder de la sangre de Él. 정말로 예수의 피가 우리에게 임하면 Por eso, si viene verdaderamente la sangre de Él a nosotros, 우리 모든 죄가 끝나는 거예요. quiere decir que todo nuestro pecado se ha terminado. 정확하게는 이렇습니다. Pues más exactamente 우리는 es así. 과거에도 죄인이고 지금도 죄인이요. Anteriormente éramos pecadores, hoy seguimos siendo 하지만 pecadores. 정말로 예수를 그리스도로 믿는 순간 그 피가 우리에게 임한 순간 무슨 일이 벌어지냐? Pero en el momento en el que creemos en Jesús y su sangre viene a nosotros, ¿qué ocurre? 주님이 예수의 피로 우리를 덮으시는 일이 벌어지는 거예요. Quiere decir que el Señor nos cubre de esta sangre. 우리는 죄인인데 Nosotros somos pecadores. 재판장이신 하나님이 우리를 볼 때 우리는 의인이요. Pero cuando el juez, que es Dios, nos mira la sangre y somos justos. 나는 여전히 Y 죄인인데 yo sigo siendo pecador. 주님 보실 땐 의롭게 보이는 거예요. Pero a los ojos de Dios yo me miro justo. 그래서 우리를 보고 의롭다 여김을 받은 자라는 Por 표현을 eso es que nosotros somos justificados. 주의 피의 능력은 과거, 현재, 미래 모든 죄를 끝낼 만큼 능력이 있습니다. Es que la sangre verdaderamente del Señor tiene el poder para expiar todo pecado pasado, presente y futuro. 그 일을 십자가상에서 하신 겁니다. En la cruz Él se encargó de que fuera así. 십자가상에서 단번에 자기 피를 드리셨고 Él dio su sangre de una vez. 그 단번에 자기 피를 드린 것은 영원한 속죄라는 효과가 나타납니다. Y Él dando su sangre una vez hizo eterna redención. 단번에 이루어진 겁니다. De una vez se hizo. 하지만 영원한 속죄요. Pero es una redención eterna. 완벽한 속죄입니다. Es una redención perfecta. 이걸 십자가상에서 이루셨어요. Eso es lo que Él hizo a la cruz. 모든 죄의 문제를 해결할 수 있는 길을 십자가상에서 이루셨다. Él abrió el camino para que todo pecado pudiese ser resuelto en la cruz.
십자가상에서 자기 육체를 찢으심으로 하나님 만난 길을 여셨다. Rasgó su carne también para que nosotros tuviésemos camino abierto a Dios. 마가복음 10장 45절에는 En Marcos 10:45, 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 도리어 섬기려 하고 sino para servir 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 y 함이니라. dar su vida en rescate por muchos. 많은 사람의 대속물로 대신 죽어주는 제물이 되게 하기 위해서 이 땅에 En 오셨다. otras palabras, Él vino para hacer una expiación a nosotros, para morir por muchos. 예수님은 십자가상에서 하나님 만나는 길을 여셨고 죄의 문제를 해결하셨습니다. En la cruz Jesús abrió el camino para que nos encontremos con Dios y todo el pecado fue absuelto. 그리고 부활하셨습니다. Y resucitó también. 부활은 뭐죠? ¿Qué es la resurrección? 자, 우리 히브리 2장 14절을 보겠습니다. Vamos a ver Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 여기 보면 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 라는 구절이 있습니다. Aquí podemos ver que a través de la muerte dio muerte al que tiene el imperio de la muerte. 죽음의 세력을 누가 잡고 있냐? ¿Quién tiene el imperio de la muerte? 마귀가 잡고 있습니다. El diablo. 부활이라는 건 ¿Y qué es 뭐냐면 la resurrección? 부활과 소생은 다릅니다. Es diferente simplemente revivir que resucitar. 죽었다가 살아난 게 부활이 아닙니다. No simplemente morir y vivir es la resurrección que nos habla 나사로 aquí. 죽었다가 살아났어요. Lázaro, él murió y vivió, ¿verdad? 소생입니다. Pero simplemente fue revivir. 육신의 몸을 가지고 죽었다가 육신 그대로 다시 산 겁니다. Y entonces tuvo un cuerpo carnal y resucitó, o digamos, revivió con ese 이 cuerpo. 육신은 다시 죽을 수밖에 없어요. Y ese cuerpo puede morir, muere de nuevo. 그건 소생입니다. Eso es revivir. 부활은 뭐냐? Pero ¿qué es la 다시 resurrección de la que 죽을 nos 수 habla 없는 aquí? 부활체의 몸으로 다시 산 겁니다. Es que él vivió con un cuerpo que ya no puede morir. Él resucitó con ese 주님은 cuerpo. 부활하셨습니다. El Señor resucitó. 그러니까 부활하셨다는 얘기는 죽음을 완벽하게 이겼다는 뜻입니다. Quiere decir que venció la muerte de manera perfecta. 부활은 죽음을 이겼다는 뜻이고 Quiere decir la resurrección que venció la muerte. 동시에 죽음의 세력을 잡고 있는 마귀를 이겼다는 Y al mismo tiempo venció a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. 이게 부활입니다. Eso es la resurrección. 부활로 사단의 머리를 깨뜨리고 죽음을 이겼다는 뜻입니다. Con la resurrección destruyó la cabeza de Satanás y venció la muerte. 요한일서 3장 8절에 보시면 Si nosotros leemos 1 Juan 3:8, 1 de Juan 3:8, nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 십자가와 부활로 마귀의 일을 멸하신 겁니다. Con la cruz y la resurrección destruyó esta obra del diablo. 로마서 1장 4절 보겠습니다. Si nosotros podemos ver Romanos 1:4, por favor. 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라. Nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. 부활이란 말이 무슨 말이냐? ¿Qué es resucitar? 하나님의 아들이라는 것을 증거하는 거예요. Es testificar que Él realmente es el Hijo de Dios. 단순한 인간이 아니라는 뜻입니다. No es simplemente un ser humano, 부활하사 당신이 누구신지를 증거한 겁니다. sino Él resucitó y demostró quién es Él. 십자가를 통해서 하나님 만나는 길을 여셨고 A través de la cruz abrió el camino para que nos encontremos con Dios 죄의 문제를 해결하시는 길을 여셨고 y abrió el camino para que se resolviese todo pecado. 십자가와 부활로 죽음과 사단의 문제를 해결하셨습니다. Y por la cruz y por la resurrección destruyó el problema de Satanás y la muerte. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절돼서 모든 문제가 왔는데 Todos los problemas vienen porque nosotros nos hemos separado de Dios por el pecado, por Satanás. 십자가와 부활로 이 세 가지 문제를 해결하셨습니다. Pero con la cruz y la resurrección Él resolvió esos problemas. 십자가와 부활로 참된 왕, 참 제사장, 참 선지의 역할을 감당하셨습니다. A través de la cruz y la resurrección se encargó de ser el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. 예수님은 십자가와 부활로 그리스도의 사역을 완성하신 겁니다. Jesús a través de la cruz y la resurrección se encargó de cumplir el ministerio y la obra de 그래서 Cristo. 예수님을 그리스도라고 하는 거예요. Por eso es que llamamos a Jesús el 예수님은 Cristo. 당신의 삶을 통해서 당신이 그리스도이심을 증거하셨어요. Jesús a través de su vida testificó que Él es el Cristo. 그래서 예수님을 그리스도라고 하는 거예요. Por eso le llamamos a Jesús el Cristo. 자, 7강을 보겠습니다. La séptima lección 자, 예수님이 그리스도라는 내용입니다. es que Jesús es el Cristo. 먼저 본문 마태복음 16장 13절로 19절을 보겠습니다. Me gustaría que viésemos primero este texto en Mateo 16 del 13 al 19. Mateo 16 del 13 al 19.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 자, 이 본문은 사실은 굉장히 중요합니다. Es un pasaje sumamente importante. 언제 이런 일이 벌어졌냐? ¿Cuándo ocurrió esto? 이제 사역의 거의 마무리할 때 이런 일이 벌어졌어요. Esto ocurrió casi cuando Jesús iba a concluir con su ministerio público. 예수님이 12제자를 다 부르고 Él llamó a sus 12 3년 동안 다 보여줬어요. y les había enseñado durante 3 años todo. 같이 살면서 Había vivido con ellos 다 y 보여줬어요. les enseñó todo. 기적도 보여주고 Les mostró milagros, 병 고치는 것도 les 보여주고 mostró las sanidades, 오병이어 이런 걸 보여주고 los 5 panes y los 2 pececillos, el milagro 바다 se lo 위로 mostró. 걸어오는 거 보여드리고 Caminar sobre el agua, 죽은 자를 살리는 거 보여드리고 cuando él revivió a Lázaro 수많은 말씀을 주시고 y dio muchas palabras. 너무 많은 일이 3년 동안 일어났어요. Durante mucho tiempo, 3 años, Él les demostró todo. 그걸 제자들이 다 봤어요. Y todos los discípulos vieron 그리고 esto. 내일 모레면 이제 십자가를 지셔야 됩니다. Y ya tenía que ir a cargar la cruz. 그 무렵에 물어보신 거예요. Y Él pregunta: 그 무렵에 어디 와서 그걸 ¿y 물어보셨냐면 en dónde viene a preguntar esto? 빌립보 가이사랴라는 지방에 와서 물어봅니다. Una región llamada Cesarea de Filipo. 여러분 우연이 없는 하나님께서 Dios no tiene coincidencias. 하필이면 그 지방에 와서 물어봐요. Pero viene a esta región Jesús y pregunta. 그리고 그 지방 이름을 분명하게 Y 기록했습니다. claramente se registra el nombre de esta región. 이유가 있겠죠. Hay alguna razón por esto. 빌립보 가이사랴 지방 이름을 들어보시면 알겠지만 Ustedes escuchan el nombre de Cesarea de Filipo y ya se dan cuenta. 가이사랴는 로마 황제입니다. César es Cesarea es del César romano. 로마 황제의 이름을 딴 도시 이름이라. Es una ciudad que se llama el nombre del César. 이스라엘 땅에 로마 황제의 이름을 딴 도시가 있어요. Era la tierra de Israel, pero había una ciudad con el nombre del emperador romano. 이스라엘은 하나님의 백성의 땅에 이방의 왕 이름을 딴 도시가 있다는 거예요. Entonces en esta tierra de Israel, el pueblo elegido de Dios, hay una ciudad que tiene el nombre de un rey gentil. 뭘 뜻하는 거죠? ¿Qué significa esto? 이스라엘이 정복당했다는 얘기입니다. Quiere decir que Israel fue conquistada completamente, 이스라엘이 망했다는 que 뜻이에요. Israel había caído. 바로 거기 와서 물어봅니다. Y aquí pregunta: 왜 망한 것 같냐? ¿por qué parece que están fracasados? 그걸 상징하는 거죠. Es una representación de eso. 하나님의 백성이 El pueblo de Dios. 하나님의 택한 선민이 Es que el pueblo elegido de Dios, 왜 이렇게 망한 것 같냐? ¿por qué ha perecido hasta tal punto? 왜 그런 것 같냐? ¿Por qué? 지금 그 답을 물어보시는 겁니다. Esto es lo que Jesús está preguntando. 사람들에게 묻습니다. Y pregunta: 사람들이 나를 누구라고 하냐? ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? 그러니까 사람들의 얘기를 제자들이 옮깁니다. Y los discípulos le hablan de lo que han oído de la gente. 사람들이 세례 요한이라고 합니다. La gente dice que tú eres como Juan el Bautista, eres como Elías, 예레미야라고 합니다. eres como Jeremías, 선지자 중에 하나라고 합니다. o como alguno de los profetas. 이렇게 답을 해요. Y dan esta respuesta. 예수님의 모습을 보고 Viendo a Jesús, 그렇게 평가를 하고 그렇게 믿는 겁니다. así es como la gente lo consideraba, así es como la gente le veía. 이게 그 시대 사람들만 그런 것이 아니고 Pero no solo las personas de esa época, 지금도 마찬가지입니다. hoy en día también. 예수님을 그리스도로 믿지 못하니 Si no creemos que Jesús es de Cristo, 예수님을 엘리야로 자꾸 믿으려고 해요. queremos creer en Jesús como si fuera Elías. 엘리야는 어떤 사람입니까? ¿Qué tipo de hombre era Elías? 구약의 대표적인 능력의 선지자예요. Era un profeta representativo del poder de Dios en el Antiguo Testamento. 대단한 일을 했습니다. Hizo cosas tremendas. 기도하니까 하늘에서 불이 내리기도 하고 Cuando él oraba caía fuego del cielo. 3년 반 동안 비가 안 오기도 하고 3 años y medio no 또 llovía. 기도하니까 비가 내리기도 하고 Y cuando oraba llovía otra vez. 계속 기적을 일으켰던 능력의 선지자가 엘리야입니다. Elías mostró constantemente milagros, era un profeta de poder. 예수님을 보니까 그런 기적을 일으키거든. Y al ver a Jesús la gente veía eso. 굉장히 능력이 그분에게서 나오거든요. Veía que Jesús tenía gran poder. 아, 예수님이 엘리야구나. Ay, entonces Jesús es como Elías. 오늘도 이렇게 믿는 사람들이 많아요. Hoy en día mucha gente cree así 예수님에게서 también. 능력을 얻으려고 Quieren obtener poder de Jesús. 예수 믿어서 기적을 체험하려고 Quieren experimentar un milagro por 예수 Jesús. 믿어서 대단한 존재가 Y 되려고 quieren ser personas sorprendentes por Jesús. 그러니까 그래서 예수 믿는 사람들이 많아요. Y por eso hay tantas personas que creen en Jesús de esta manera. 복 받기 위해서 Para recibir una bendición, 능력 받기 위해서 para recibir un poder,
내게 모든 것을 할 수 있다. 뭐 이렇게 적극적인 사고방식. Y entonces con un positivismo diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 우리 예수님께서 모든 것을 해결해 주실 것이다. Sí, mi Jesús me puede resolver todos los asuntos. 예수 믿어서 복받고 능력받고 기적 처음 하려고 믿는 사람들이 많습니다. Hay muchas personas que quieren creer en Jesús para recibir bendiciones, para poder tener poder y para tener solución a un problema. 그 사람들은 예수님을 엘리야로 믿는 사람들입니다. Estas personas han visto a Jesús como si él fuera Elías. 예수님을 엘리야로 믿으면 Y si creemos en Jesús como si fuera Elías, 구원 없습니다. no hay salvación. 예수님을 엘리야로 보고 엘리야로 믿으면 Si creemos en Jesús como si fuera Elías y le vemos como un Elías, 구원받지 못합니다. realmente eso no es la 또 salvación. 예수님의 모습을 보니까 Y si nos fijamos en Jesús, 세례요한 같은 모습이 있어요. vemos que él aparentaba ser como Juan el Bautista. 지도자들에게 막 비판을 합니다. Él criticaba a los líderes 독사의 자식들아라고 비판하기도 y les 합니다. decía generación de víboras. 정부에 대해서 막 강한 얘기를 하죠. Y también hablaba muy fuertemente contra el gobierno. 세례요한이 헤롯 대왕을 향해서 강한 얘기하다가 목 잘려 죽었잖아요. Juan Bautista criticó mucho al rey Herodes y fue decapitado. 예수님에게 그런 모습이 있거든. Pero Jesús aparentaba hacer lo mismo. 예수님을 세례요한처럼 믿는 겁니다. Y entonces la gente creía que Jesús era como Juan el 우리 Bautista. 교회가 일어나야 된다. Ah, es que nuestra iglesia se tiene que 우리 교회가 levantar 나라를 바꿔야 y 된다. tiene que cambiar la nación. 예수 믿는 사람들이 정치권에 들어가야 Y 되고 que los que creen en Jesús deben entrar a la política. 예수 믿는 사람들이 부패를 막아야 되고 Y que tienen que parar la corrupción política. 예수 믿는 사람들이 나라를 바꿔야 Y 되고 que tienen que cambiar el país así. 그렇게 주장하는 사람들이 많습니다. Muchos enfatizan esos puntos. 틀렸다는 얘기를 하는 게 No 아니고 estamos diciendo que eso está mal. 그들이 예수를 어떻게 믿고 있느냐를 얘기하고 Pero de qué forma creen en Jesús es lo importante. 정치를 바꾸기 위해서 예수님 십자가 돌아가신 겁니다. ¿Acaso Jesús cargó la cruz para cambiar nuestra política? 그런 건 아닐 겁니다. No creo que sea eso. 하지만 그렇게 믿는 사람들이 많아요. Pero hay muchas personas que lo creen de esta manera. 예수님을 세례요한처럼 믿습니다. Creen en Jesús como si fuera Juan el Bautista. 예수님을 세례요한처럼 믿으면 Y si creemos en Jesús como si fuera Juan el Bautista, 구원 없습니다. no hay salvación. 예수님을 예레미야처럼 믿는 사람들이 많아요. Otros creen en Jesús como Jeremías. 예레미야는 대표적인 눈물의 선지자예요. Jeremías era el profeta llorón. 기도의 선지자입니다. Era un profeta de oración 불쌍한 사람들을 많이 도와줬던 인물입니다. y ayudó mucho a las personas empobrecidas. 너무너무 귀한 선지자예요. Era un profeta muy valioso. 지금도 예수님을 예레미야처럼 믿는 사람들이 많아요. Hoy en día también hay muchos que creen en Jesús como si fuera 우리가 Jeremías. 불쌍한 사람들 도와야 되는 거 아니냐? Ah, ¿acaso no tenemos que ayudar a los pobres? 저 빈민들 도와야 되는 거 아니냐? Tenemos que ayudar a las personas sin recursos. 봉사하고 구제해야지. Y tenemos que hacer filantropía y 저 servicio 세계 social. 난민들 Y 도와야지. tenemos que ayudar a estas personas refugiadas. 분명히 도움이 필요합니다. Claro, estas personas necesitan 분명히 ayuda. 도와야 됩니다. Claro, hay que ayudarlos. 하지만 예수님을 예레미야로 믿는 거하고는 다른 얘기예요. Pero todo eso y creer en Jesús como si fuera Jeremías es 그게 신앙의 diferente. 목적인 양 믿으면 Realmente, si el objetivo de nuestra fe es ayudar a 그게 esta 교회의 gente, 목적인 양 si 믿으면 este es el objetivo de la iglesia, 큰일 납니다. es grave. 저희 한국에 그런 목사님이 계셨어요. En Corea había un pastor así. 한국에도 노숙자들이 많고 가난한 사람들이 많아요. En Corea también hay muchos que viven en la calle, hay muchos pobres también. 한국의 가장 큰 역 서울역에 와서 이 사람들이 밥을 퍼주기 시작한 겁니다. Este pastor empezó a venir a la estación de Seúl, la más grande en toda Corea, y empezó a dar alimento a los 그리고 여러 pobres. 군데에서 그 사람들 위해서 밥을 제공했어요. Y en varios lugares él fue a dar alimento a las personas pobres. 유명했습니다. Era alguien muy famoso. 모든 불신자를 칭송했어요. Y todos los no creyentes le exaltaban. 드디어 목사다운 목사가 나오고 Y decían, este pastor sí es pastor. 얼마나 많은 방송을 타기도 하고 Y también muchos lo entrevistaron. 굉장히 한국에 영향을 끼쳤습니다. En Corea él influenció a muchos. 지금 완전히 망했습니다. Hoy en día él ha fracasado. 그 사람만 망한 것이 Y 아니라 no solo él, 그렇게 믿고 따라갔던 많은 사람들이 신앙을 잃어버린 일이 벌어졌어요. sino que ocurrió que muchos que lo seguían hoy en día perdieron su fe. 예수 믿는 사람 불쌍한 자를 도와야 됩니다. Sí, los que creen en Jesús tienen que ayudar a las personas empobrecidas. 하지만 이게 신앙의 목적이 아니에요. Sin embargo, este no es el objetivo de nuestra fe. 당연히 해야 될 일이지만 그렇게 믿으면 안 됩니다. Obviamente tenemos que ayudar a las personas con menos recursos, pero esto no es el objetivo de nuestra vida de fe. 예수님을 예레미야로 믿으면 Si creemos en Jesús como Jeremías, 구원 없습니다. no hay salvación. 예수님을 보고 선지자라고 믿어요. O algunos decían que era uno de los profetas. 그 말에 권세가 있어요. Tenía mucho poder 말씀이 대단하거든. y su palabra era impresionante. 성경을 풀어준 게 기가 막혀요. Y cuando él abría las escrituras era muy impresionante. 야, 선지자구나. Y es un profeta, decía. 이렇게 믿는 사람들이 많습니다. Muchos creían así. 교회에서 성경 공부 너무 중요합니다. Sí, el estudio bíblico de la iglesia es muy importante. 꼭 필요합니다. Es sumamente importante. 성경 공부
많이 하면서 지식을 쌓아가는 거 필요합니다. Y es necesario que nosotros estudiemos la Biblia y acumulemos conocimiento. 그 또 이 중남미에는 그런 분들이 많아요. Y en Latinoamérica especialmente hay mucha gente así. 제가 제일 먼저 중남미 와서 약간 놀랬던 게 뭐냐면 Algo de lo que me sorprendía aquí en Latinoamérica por primera vez cuando llegué 예언하는 사람들이 너무 많아요. es que hay muchos profetas 그리고 저희에 대한 예언도 너무 많아요. y mucha gente profetizada acerca de nosotros. 꿈에서 우리 팀 중에 누굴 봤대. Algunos decían, en sus sueños vi a alguno de su equipo. 저희가 마이애미에 처음 도착해서 사역할 때 마이애미에서 뭐라고 얘기했냐. Y cuando llegamos a Miami por primera vez para hacer la evangelización 이 mundial nos decían, 마이애미에서 시작된 불이 중남미 전체를 일으킬 것이다. ah, es que el fuego que empieza de Miami va a cubrir a toda Latinoamérica. 근데 한국 사람을 통해서 이 일을 일으키실 Y 거다. esto Dios lo va a hacer a través de unos coreanos, decían 중남미 ellos. 유명한 예언가가 TV에서 예언했대요. Dicen que un profeta muy famoso lo dijo en televisión. 그리고 저희가 나타난 겁니다. Y después de eso habíamos aparecido 아, 지금 nosotros. 그 예언 우리가 들었다면 Y entonces la gente decía, ah, es que esa es la profecía. 예언가 되려고 합니다. Y la gente quiere ser 그리고 profeta. 예언을 굉장히 신뢰합니다. Y consideran mucho estas profecías. 꿈을 신뢰합니다. Incluso en los sueños confían mucho. 어느 정도냐? ¿Hasta qué punto? 성경보다 예언을 신뢰합니다. Hasta confiar más en esas profecías que la misma Biblia. 틀렸습니다. Es erróneo. 예언은 더 이상 없어도 됩니다. Está bien realmente si no se cree en esto. 이걸로 완벽합니다. Pero esta Biblia es perfecta. 이걸 설명하기 위해서 예언을 주시기도 하지만 Claro que Dios nos da profecías para explicarnos este libro. 이걸로 족합니다. Pero con este libro es suficiente. 성경보다 예언을 신뢰한다. Si nosotros creemos más en la profecía que en esta Biblia, 틀린 겁니다. es erróneo. 지금도 예수님을 선지자로 믿고 있는 사람들이 많아요. Hay muchos hoy que creen en Jesús como si fuera un profeta. 이 답이 뭐죠? ¿Y cuál es la respuesta a esto? 백성들이 이렇게 하고 있는 답이 뭡니까? ¿Y por qué los miembros de este lugar hacían 예수님 보고 esto? 세례요한, 엘리야, 예레미야 선지자라고 고백하는데 그 답을 통해서 우리가 알 수 있는 게 뭡니까? A través de la respuesta que daba el pueblo, que Jesús era Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas, ¿qué podemos saber? 그래서 망했다는 거예요. Por eso ellos habían fracasado. 니네가 복음 몰라서 망한 거야. Porque no conocían el Evangelio 너희가 exactamente. 메시아를 몰라서 망한 거야. Porque no conocieron al Mesías. 너희가 그리스도를 몰라서 망한 거야. Porque no conocieron al Cristo. 그리스도 대신 예수님이 오셨는데도 불구하고 그 예수님을 보고 그리스도라고 몰라서 망한 거다. Y Jesús, que ese Cristo, había llegado a ellos, pero cuando ellos le vieron, no le conocieron y por eso fracasaron. 언약 놓쳐서 망한 거다. Perdieron este pacto. 핵심 놓쳐서 망한 거다. Perdieron el núcleo. 그래서 지금 니네들이 망해 있는 것이다. Por eso es que ellos estaban derrotados. 그 얘기입니다. Eso es lo que dice aquí. 여러분들은 예수님을 어떻게 알고 있습니까? ¿Ustedes de qué forma creen en Jesús? 예수님은 우리에게 계속 질문하십니다. Jesús nos pregunta constantemente. 예수를 그리스도로 믿는 것은 단번에 깨달아지는 게 아니고 El creer en Jesús como el Cristo no se percata uno de una vez, 계속 그 계시가 깊어지는 게 정상입니다. sino lo normal es que sigamos adentrándonos más y más en esta revelación. 예수님은 그리스도입니다. Jesús es el Cristo. 예수님은 그리스도라고 성경은 얘기하고 Y la Biblia nos dice que este Jesús es el Cristo. 그때 너희는 나를 누구라고 물어봅니다. Y entonces después de escuchar toda esta respuesta, él pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 베드로가 답하죠. Pedro responde, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 최고의 답을 하게 됩니다. Él da la mejor respuesta. 베드로는 그렇게 믿어졌어요. Pedro pudo creer en eso. 당신은 그리스도입니다. Tú eres el Cristo. 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa? 예수님 당신은 그리스도입니다. 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa decir Jesús, tú eres el Cristo? 예수님 당신이 참된 왕이고 참 제사장이고 참 선지자입니다. Significa decir Jesús, tú eres el verdadero rey, tú eres el verdadero sacerdote, tú eres el verdadero profeta. 예수님 당신이 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제를 해결하시는 분이십니다. Jesús, tú eres aquel que resuelve el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de que yo estoy separado de Dios. 예수님 당신 우리가 그토록 교대하던 우리 인생의 모든 문제를 해결하시는 바로 그분이십니다. Y tú eres aquel que nosotros anhelábamos, eres la solución a todo el problema, Señor. 라고 고백합니다. Eso es lo que 그래서 decía esta confesión. 예수가 그리스도라는 뜻은 뭐냐? Por eso, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? 예수님이 십자가와 부활로 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제를 해결하신 분이라는 뜻이에요. Significa que Jesús a través de la cruz y la resurrección resuelve el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 예수님이 십자가 부활로 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절되어서 온 모든 문제를 해결하시는 분이란 뜻입니다. Y significa que Jesús, como el Cristo de la cruz y la resurrección, resuelve el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios y todos los problemas que vienen como consecuencia de esos tres problemas. 즉 예수님이 그리스도란 말은 예수님이 우리 인생의 모든 문제를 해결하시는 분이란 뜻입니다. Podemos decir que Jesús, el Cristo, es aquel que resuelve todo problema de la vida. 그게 예수가 그리스도라는 것의 뜻입니다. Eso es lo que significa que Jesús es el Cristo. 예수님이 내 인생의 모든 문제를 해결하신 분.
que Jesús es aquel que ha resuelto todo problema en mi vida. 그게 예수가 그리스도라는 뜻입니다. Eso es el significado de que Jesús es el Cristo. 마태복음 16장 16절은 이렇게 얘기합니다. Mateo 16:16 nos dice: 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다라고 얘기합니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예수님이 그리스도란 말은 Entonces el hecho de que Jesús es el Cristo, 동시에 뭐가 따라오냐면 entonces en ese momento 그 예수님이 하나님의 아들이란 말이 그 안에 포함되어 있어요. quería decir que incluía el hecho de que Jesús es Hijo de Dios. 예수님이 그리스도란 말 속에 예수님이 하나님의 아들이란 말이 사실상 포함되어 있어요. Realmente cuando confesamos a Jesús como el Cristo quiere decir que Él también es el Hijo de Dios. 왜 그러냐? ¿Por qué? 예수님이 그리스도의 일을 완성하시려면 Porque Jesús, para cumplir la obra de Cristo, 누구도 흉내낼 수 없는 세 가지 일을 하셔야 됩니다. tenía que hacer tres cosas que no podía imitar otra persona. 죄 없는 몸으로 오셔야 되고 Tenía que venir con un cuerpo sin pecado. 죄 없는 몸으로 죄인을 위해서 대신 죽어야 되고 Y con este cuerpo sin pecado tenía que morir por todos los 죽은 자 pecadores. 가운데서 부활해야 됩니다. Y tenía que resucitar de esa muerte. 요 세 가지 일을 하셔야 됩니다. Él tenía que cumplir estas tres cosas. 요 세 가지 일은 인간이 할 수가 없어요. Pero esos tres no los puede hacer ningún hombre. 하나님이시라야지 동정녀로 오실 수 있고 Debe de ser Dios para poder venir de una virgen. 죄 없이 사실 수 있고 죄 없이 죽으실 수 있고 Debe de no tener pecado y vivir sin el pecado y morir por el 죽은 pecado. 자 가운데서 부활하실 수 있습니다. Y debe de poder resucitar de entre los muertos. 그러니까 예수님이 그리스도가 되시려고 하면 Es decir, si Jesús quería cumplir la obra de Cristo, 반드시 동정녀 탄생과 죄 없는 몸으로 죄인을 위해서 죽어야 되고 부활해야 되는데 requería venir de una virgen, requería de un cuerpo sin pecado, requería morir y resucitar. 이렇게 하려고 하면 그분은 인간이 아니고 하나님이셔야 된다는 얘기예요. Pero para cumplir esos requisitos no podía ser un ser humano, tenía que ser Dios. 100% 인간이면서 100% 하나님이셔야 된다는 얘기예요. Tenía que ser 100% hombre y 100% Dios. 그러니까 예수님이 그리스도의 사역을 감당하시려면 Por eso para que Jesús se encargase de ser el Cristo, 그분은 하나님이시다. Él tenía que ser Dios. 하나님의 아들이시다. Tenía que ser el Hijo de Dios. 라는 것을 포함합니다. Eso es lo que incluye. 그래서 예수는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Por eso tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 이게 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라는 마태복음 16장 16절에서 의미하는 바입니다. Eso es lo que contiene este versículo de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예수님이 그리스도, Jesús es el Cristo. 이것이 언약입니다. Eso es el pacto. 그리고 이것만이 복음입니다. Y solamente esto es el Evangelio. 언약이라고 하면 약속이죠. Y cuando hablamos pacto, estamos hablando de una promesa. 구약에 오실 메시아, Es decir, en el Antiguo Testamento el Mesías que habría de venir. 신약은 오신 메시아 그리고 다시 오실 메시아를 얘기하고 Y en 있습니다. el Nuevo Testamento el Mesías que vino y que volverá a venir. 이 언약의 핵심이 예수님이 그리스도라는 것이고 El núcleo de este pacto es que Jesús es el Cristo. 그리고 이것이 복음입니다. Y eso es el Evangelio. 예수님이 그리스도, Jesús es el Cristo. 이것이 언약의 실체고 Eso es el cumplimiento del pacto. 이것이 복음입니다. Eso es el Evangelio. 그 고백을 베드로가 한 겁니다. Pedro confesaba esto aquí. 근데 예수님이 그리스도 이 너무 간단한 이 사실은 Y esta verdad de que Jesús es el Cristo parece muy simple, 절대로 육신으로 알 수가 없습니다. pero no se puede saber por carne. 마태복음 16장 17절 한번 보겠습니다. Si nosotros miramos Mateo 16:17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 예수님이 하신 말씀입니다. Jesús dijo, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라는 베드로의 고백을 듣고 예수님이 하신 말씀. después de escuchar la confesión de Pedro diciendo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús confiesa: 바요나 시모나 네가 복이 있도다. bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. 이를 너에게 알게 하니는 혈육이 아니라 Esto no te lo reveló carne ni sangre, 하늘에 계신 내 아버지시라. sino mi Padre que está en los cielos. 여러분 공부한다고 예수를 그리스도로 알 수 있는 게 No 아니라 por estudiar podemos conocer a Jesús como el Cristo. 오늘 이 자리에 여러분 앉아 있습니다. Ustedes están aquí sentados 여기 다수는 이 복음을 계시로 받은 자일 것입니다. y la mayoría aquí habrán tenido la revelación de que 하지만 Jesús es el 이 Cristo. 모임을 100번 들어도 계시가 안 된 분들이 많을 거예요. Pero hay muchos que aunque escuchen esta reunión 100 veces no les será revelado. 공부한다고 알 수 있는 게 아니에요. No por estudio podemos saber esto. 경험한다고 알 수 있는 게 아니에요. No por experiencia podemos 내가 saber 병이 esto. 나아도 알 수 있는 게 아니에요. Aunque sane una enfermedad, esto nos puede permanecer 혈육으로 알 수 revelado. 있는 게 아닙니다. No por carne ni sangre. 머리로는 이해가 될 수 있어요. Con la cabeza quizá lo entendamos. 잘 합리적으로 정리는 될 수 있습니다. Lógicamente lo podemos ordenar con nuestro raciocinio. 하지만 계시가 되지 않으면 믿어지지 않습니다. Pero si no nos es revelado, no podemos tener la fe. 예수님이 그리스도? ¿Jesús es el Cristo? 정말 예수님의 모든
모든 문제를 끝냈단 말이야. Verdaderamente Él acabó con todo problema 안 믿어질 겁니다. y no lo van a poder creer. 계시로만 알 수 있는 것이 복음입니다. El Evangelio se conoce por revelación. 그래서 예수님이 깜짝 놀랐어요. Por eso Jesús se sorprendía. 어떻게 네가 이걸 알았냐? ¿Cómo lo supiste? 네가 안 게 아니다. No es que tú lo hayas sabido. 하늘에 계신 내 아버지께서 알게 하신 Mi 것이다. Padre que está en los cielos te lo reveló. 아버지께서 알게 하신 것이다. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. 이게 계시입니다. Eso es una 그래서 revelación. 복음은 반드시 계시로만 알 수 Por 있어요. eso el Evangelio puede ser conocido solamente por revelación. 조금 더 자세하게 보겠습니다. Si nos ponemos a ver esto más exacto. 마태복음 11장 27절입니다. Si nosotros vemos Mateo 11:27, por favor. Mateo 11:27 nos dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 아버지 외에는 아들 아는 자가 없고, Nadie aparte del Padre conoce al Hijo. 아버지 누가 아냐? ¿Y quién conoce al Padre? 아들이 알고, El Hijo lo conoce. 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 ¿Y 없고, quién más conoce al Padre? Aquel que el Hijo lo quiera revelar. 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 몰라요. Entonces, aparte de aquellos que reciben la revelación de acuerdo a la voluntad del Hijo, no pueden conocer al Padre. 아들의 소원대로 계시를 받아야지 이 복음을 깨닫는단 말이에요. Es decir, de acuerdo al deseo del Hijo, nosotros tenemos que tener revelación para entender el Evangelio. 누가복음 10장 22절에도 똑같은 말씀을 하고 있어요. Lucas 10:22 nos dice exactamente lo mismo. 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없다. 아버지가 누구인지 아는 자가 없다. Entonces nos dice aquí que verdaderamente también, ¿a quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar? 여러분에게 이런 계시가 임하기를 정말 그리스도 예수 이름으로 축원합니다. Yo los bendigo verdaderamente en el nombre de Cristo Jesús para que esta revelación pueda estar en 많이 ustedes. 듣는다고 되는 게 아닙니다. Y no por escucharlo mucho es que nos viene. 그러니까 계시가 임한 것이 얼마나 큰 축복인지 몰라요. Por eso, si ustedes han tenido una revelación, ustedes sepan que es una bendición enorme. 저희가 지난번에 여기 산호안에 왔었습니다. La vez pasada venimos a San Juan. 이거보다 훨씬 많은 숫자가 참여했습니다. Había un número mayor a esto, ¿no? 아까 그 담임 목사님 여기 오셨는데요. Y vimos a uno de estos pastores en la mañana. 아마 그분은 이해를 못 하셨을 겁니다. Pero no estoy seguro si él ha entendido. 왜 또 왔지? ¿Por qué vino de 이렇게 nuevo? 적은 숫자 모아가지고 뭐 하지? Y en este número pequeño, ¿por qué es que ellos están haciendo esto? 그분은 모르실 겁니다. Quizás él no entienda. 하지만 그때와 지금이 다른 게 있습니다. Pero yo creo que hay algo diferente en ese entonces y ahora. 계시를 받은 자, Personas con revelación. 그 계시를 받는 자가 여기 있고, Aquellos que recibieron esta 그 revelación 계시를 están 받은 aquí. 자가 준비한 겁니다. Y alguien que recibió la revelación preparó esto. 모임이 적어 보이죠? Y parece que no hay muchos aquí, ¿verdad? 눈으로 확인하게 될 겁니다. Pero ustedes lo verán luego. 이 모임을 통해서 아르헨티나가 장악되는 것을 보게 될 겁니다. Verán que Argentina verdaderamente es salvada a través de esta reunión. 혈육이 하는 게 아니에요. Y no estamos hablando de cosas grandes. 아들의 소원대로 계시를 받는 자. No por carne ni sangre se recibe esto, 저희는 sino 모든 나라에 가서 아들의 소원대로 계시를 받는 자를 찾는. por el deseo del Hijo, y nosotros buscamos a aquellos en todos los países quienes reciban eso por la voluntad del Hijo. 계시를 받는 자는 다 틀려요. Todos los que tienen la revelación son diferentes. 틀리다니까. Son diferentes. 뭐가 틀립니까? ¿Y qué es lo diferente? 다 틀려요. Todos son 눈빛도 diferentes. 틀리고, También su mirada es diferente. 말도 틀리고, Y sus palabras son Hablan diferentes. 자세도 틀려요. Y cuando se sientan es diferente. 다 틀립니다. Todo es diferente. 분명히 달라요. Es diferente. 여자들이 갑자기 이뻐질 때가 있어요. Hay veces cuando las mujeres de repente se ponen muy bonitas. 원래 안 이뻤는데 이뻐질 때가 Que 있어요. no eran tan bonitas originalmente, pero luego se ponen muy bonitas. 거의 대부분 연애할 때입니다. Es cuando están en el noviazgo. 연애할 때 이뻐져요. Cuando están en el noviazgo se ponen más bonitas. 뭐가 다른데요? Pero ¿qué es lo diferente? 화장을 새로 배웠습니까? ¿Acaso aprendieron a maquillarse? 아니라니까. No es eso. 뭔가 달라요. Es que algo es diferente de ellas. 뭔가 다르다니까. Hay algo que no se sabe, pero es 연애를 안 diferente. 해본 사람 이 말을 알아들을 Y las 수가 없고, personas que no han estado en noviazgo no saben lo que 해본 hablo. 사람은 뭔 말인지 Y 알아듣는다. las personas que lo han pasado saben de qué hablo. 이해하시죠? ¿Me entiendes, verdad? 분명히 달라요. Hay algo diferente. 우리는 전 세계에 이 계시를 받는 자를 찾는 거예요. Y nosotros buscamos en todo el mundo a aquellos que reciban esta revelación. 그 계시를 받는 자는 주와 동행하게 돼 있고, Y estos que reciben la revelación caminan con el Señor. 그들이 전 세계를 살립니다. Y ellos salvan a todo el 그래서 mundo. 복음은 계시 아니고는 절대로 알 수가 Por 없다. eso el Evangelio, si no es revelación, no se puede recibir. 계시로만 알 수 있는 것이 복음이다. Solo por revelación se puede entender el Evangelio. 로마서 16장 26절입니다. Y si nosotros vemos Romanos 16, 26. 자, 한국팀 조는 사람 좀 깨우세요. 너무 열심히 싸돌아다녀가지고 중요한 순간에 꾸룩꾸룩 졸고 계시네. Romanos 16, 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. 여기 보면
복음에 대한 얘기를 하고 있습니다. Aquí nos habla del Evangelio. 이 계시는 영원부터 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 된 것이고 Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno. 신비의 계시를 따라 된 것이다. Entonces se ha manifestado ahora este misterio. 이 복음이 신비의 계시를 따라 된 겁니다. Y realmente esto es un misterio oculto que se ha revelado ahora. 툭 떨어진 게 아니라. No es algo que simplemente cae. 그래서 계시를 통해서만 이 복음을 알 수 있어요. Pero solo por esta revelación se puede conocer el Evangelio. 제가 첫 시간에 강하게 얘기했습니다. Yo hablé muy fuerte la primera hora. 안 들리는 사람 저 문 밖으로 나가라고 얘기했습니다. Dije que las personas que no logran oír, por favor, ahí está la puerta. 왜 그렇게 얘기하냐? ¿Pero por qué lo dije? 많은 숫자가 필요한 게 아니거든요. Porque lo necesario no es un número grande de personas. 계시를 받는 자는 소수입니다. Realmente los que reciben la revelación a veces son pocos. 사실은 여러분들 많이 있지만 Y aunque ahora hay muchos, 저는 한두 사람 보고 지금 메시지 하는 겁니다. yo estoy viendo a un par de personas para compartir este 이번에 새로 mensaje. 계시 받을 자를 위해서. Para las personas que recibirán esta revelación. 그리고 이미 계시 받는 자에게는 더 풍성하게 메시지를 드리려고 하는 겁니다. Y también para las que ya recibieron esta revelación para que puedan recibirlo aún más 이 profundamente. 계시는 놀라운 거예요. Esta revelación es 이 tremenda. 계시를 받은 자 다 목숨을 걸었습니다. Aquellos que reciben la revelación dan sus vidas inequívocamente. 그게 12 사도의 모습입니다. Los 12 apóstoles fueron 초대교회 así. 성도들의 모습입니다. Los miembros de la iglesia primitiva fueron así. 코바디스 같은 영화를 보시면 아시잖아요. Y no sé si ustedes han visto esta película. 죽어감에도 불구하고 이 복음을 포기하지 않습니다. Pero aún en la muerte no dejaban este evangelio. 결단한다고 되는 게 아니요. No por tener una resolución de voluntad de hombre se puede. 계시가 임해야지 가능한 사실. Esto es posible cuando viene una revelación de Dios. 갈라디아 1장 12절입니다. Y si nosotros leemos Gálatas 1:12, a Gálatas 1:12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 바울이 고백합니다. Pablo confiesa, 이 복음은 este evangelio, 내가 사람에게서 배운 게 아니다. yo no lo aprendí de hombre, 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 sino 것이다. por revelación de Jesús Cristo. 사도행전 9장에 바울은 아나니아가 바울을 도와줬습니다. En Hechos 9, Ananías ayuda a Pablo. 충분히 설명해 줬겠죠. Y claro, le habrá explicado mucho. 근데 바울은 뭐라 그러냐? Pero Pablo, ¿qué dice aquí? 사람에게서 배운 게 아니다. No lo aprendí de hombre, 계시를 통해서 알게 됐다. fue por revelación. 이렇게 얘기합니다. Eso es lo que él dijo. 그게 사실입니다. Y eso es una verdad. 갈라디아 3장 23절입니다. Y si nosotros miramos Gálatas 3:23, nos dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 올바른 믿음이 오기 전에 항상 우리가 율법 아래 갇혀 있습니다. Antes de esta fe estábamos bajo la ley. 올바른 복음이 오기 전에 구약의 율법 아래 갇혀 있는 것도 맞는 얘기지만 Y claro, antes de que viniese este evangelio, nosotros estábamos confinados en la ley. 우리 성도들의 삶도 마찬가지요. Pero en la vida de los creyentes así también. 이거 해야 되는데 Tengo que hacer esto. 저렇게 해야 되는데 Tengo que hacerlo así. 전부 거기에 사로잡혀 있습니다. Y estamos encerrados en eso. 언제까지 사로잡혀 있냐? ¿Y hasta cuándo? 계시될 믿음의 때까지 갇혀 있습니다. Hasta el tiempo de la revelación. 하지만 이것이 계시되면 Pero si esto se revela, 그걸 해방하는 겁니다. somos libres 뛰어넘는 거죠. y traspasamos eso. 올바른 복음이 올바른 믿음이 계시되면 Si se comparte lo que es el evangelio verdadero, la fe verdadera se nos revela. 어떻게 살아야 될지, 뭘 위해서 살아야 될지, 어떤 방향으로 가야 될지 전부 깨달아집니다. Entonces nos damos cuenta de todo, cómo tenemos que vivir, qué dirección tenemos que tomar, qué es lo que tenemos que hacer en adelante. 그래서 바울은 기도를 이렇게 했습니다. Por eso Pablo oraba de esta forma. 에베소 1장 17절입니다. En Efesios 1:17. Efesios 1:17 nos dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 Para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 지혜와 계시의 영을 너희에게 주기를 원한다. Para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. 그래야지 너희가 하나님을 알 수 있는 거 아니냐. Así podrán conocer a Dios. 이렇게 표현했습니다. Es lo que decía Pablo. 복음은 계시로만 알 수 있습니다. El evangelio puede ser conocido solamente por revelación. 예수님이 그리스도라는 것이 너무 명확한데 Es tan claro que Jesús es el Cristo. 한편으로는 사단이 그 복음을 막고 있는 것도 사실이고 Por una parte, claro, Satanás está ocultando este evangelio. 또 한편으로는 혈육으로도 알 수 없는 것이 사실입니다. Pero por otra parte, no se puede conocer con carne y sangre. 뭐가 필요하냐? ¿Qué se necesita? 하나님의 계시가 필요합니다. La revelación de Dios. 하나님이 알게 하심이 필요합니다. En otras palabras, que Dios nos lo haga saber. 하나님이 알게 하실 때 이 복음이 깨달아지면 Cuando Dios nos lo hace saber, nos percatamos del evangelio. 그 인생은 바뀔 수밖에 없습니다. Cambia nuestra vida. 저희가 어제 산호안으로 왔습니다. Ayer llegamos a San Juan 지난번에 이 복음을 받은 자들과 이 나누는 시간을 가졌습니다. y tuvimos un tiempo de compartir con las personas que la vez pasada recibieron este evangelio acá. 한 명도
명도 예의 없이 이렇게 고백했습니다. Y cada uno de ellos confesaba, 내 인생이 바뀌었다. mi vida ha cambiado. 한 명도 예의 없이. Sin excepción. 이 복음이 나에게 다가와서 내 인생이 바뀌었고 가정이 바뀌었고 교회가 바뀌었다고 얘기합니다. Y ellos confesaban, con este evangelio ha cambiado mi persona, ha cambiado mi familia, ha cambiado mi congregación. 그게 정상입니다. Eso es lo normal. 왜 성도들이 변화가 없을까요? ¿Por qué es que no hay cambio a los creyentes? 간단한 답이죠. Es muy simple. 성도들에게 이 복음이 계시가 안 돼서 변화가 없는 겁니다. El evangelio no les ha sido revelado y por eso no hay cambio. 깜짝 변하다가 다시 제자리로 돌아가는 이거 말고 No eso de que de repente haya un cambio aparente y después regresen al mismo lugar. No es 인생 eso. 자체가 언제 바뀌냐? Sino cuando cambia toda nuestra vida. 예수님이 그리스도라는 이 계시가 들어올 때 완전히 바뀌는 겁니다. Cuando el evangelio que Jesús es el Cristo viene a nosotros, en realidad cambiamos. 오늘 1강부터 7강까지 얘기를 쭉 나눴습니다. Hoy compartimos de la lección 1 hasta la 7. 성경의 복음은 하나입니다. El evangelio de la Biblia solo es uno. 초대교회 메시지는 하나였어요. El mensaje de la iglesia primitiva solo fue uno. 사도들의 메시지는 하나였어요. El mensaje de los apóstoles solamente fue uno. 언약입니다. El pacto. 예수가 그리스도라는 것이 복음이고 언약입니다. El evangelio que Jesús es el Cristo. Esto es el evangelio y es el pacto. 그 예수님이 그리스도이심을 설명하기 위해서 하나씩 증거했습니다. Y para poder explicar qué significa que Jesús es el Cristo, hemos hablado de varias cosas. 원래 인간이 어떤 존재였는지, ¿Cómo era el hombre original? 지금 어떤 문제 가운데 빠져 ¿Y 있는지, ahora qué problema vino al hombre 그래서 original? 반드시 메시아만 필요한 거예요. ¿Y por qué necesitamos al Mesías 반드시 absolutamente? 메시아만 절대적으로 필요한 상태라는 걸 얘기했고, Y hablamos de que estamos en un estado crítico en donde necesitamos al 그 Mesías 메시아는 imperativamente. 왕이며 선지자며 제사장이며 ¿Y Mesías qué significa? Rey, sacerdote, profeta. 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제, 인간의 모든 문제를 해결할 자임을 얘기했습니다. Y hablamos de que el Mesías, el Cristo, es aquel que va a resolver el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그 메시아를 보내겠다, 이게 약속이었어요. Y que fue prometido que sería enviado este Mesías. 누가 메시아냐? ¿Y quién es el Mesías? 예수님이 삶으로 당신이 메시아의 심을 증거합니다. Jesús con su vida testifica que Él es el Mesías. 예수님이 십자가 부활로 그리스도의 사역을 Con 완성하겠습니다. la cruz y la resurrección Él cumple la obra del Mesías. 예수님이 그리스도입니다. Jesús es este Mesías 예수님이 Cristo. 메시아입니다. Jesús es el Cristo. 예수님이 메시아 즉 하나님의 아들이십니다. Es el Mesías, es el Hijo de Dios. 그 말은 예수님이 우리 인생의 모든 문제를 해결하신 분이란 뜻이에요. Quiere decir que Él es aquel que resuelve todos los problemas de la vida. 이렇게 믿는 것이 믿음입니다. Y el creer así es la fe. 요 복음은 계시로만 알 수 있어요. Y este evangelio solo puede ser conocido por revelación. 이제 잠시 쉬었다가 마지막 강의를 하겠습니다. Ahora vamos a descansar un ratito y vamos a tener la última 예수를 conferencia. 그리스도로 믿는다는 그 믿음은 어떤 믿음인지, ¿Cuál es la fe de creer que Jesús es el Cristo? 그리고 예수를 그리스도로 믿는 사람만 예수 그리스도라고 얘기할 수 있습니다. Y solamente aquellos que creen que Jesús es el Cristo le pueden llamar Jesucristo. 한 15분 쉬었다가 마지막으로 강의하겠습니다. Vamos a descansar unos 15 minutos y vamos a proseguir. Gracias.